Assalamualaikum and hello everyone. So welcome back to the video of hybridization. Okay, last video we have looked quite a lot of introduction to hybridization. Berapa minit dah kan? Okay, so in this video what we're going to look at is actually discussing for a given molecule, okay, how we're going to hybridize it. So on your notes it will be on page 22. Okay, so on your notes on page 22 tu, yang ini just make sure tambahlah sp hybridized. So for sp hybridized, it means that the total electron pair will be 2. Sebab dia sp kan. So satu S, satu P. So 2 lah. So total electron pair is 2. Okay, so here is actually the apa ni nama dia? The electronic configuration. Okay, so first one is actually dia minta describe hybridization of beryllium in beryllium chloride. So when we're talking about hybridization, mostly kita akan tengok untuk the case of central atom. Okay, so first one, draw the Lewis structure. Remember, when we're calculating the Lewis structure itself, make sure tengok valence electron lah. Beryllium it's 2, chlorine it's 7. Okay, so we have 2 of our chlorine. Okay, and then minus the electron ni. The first one is actually minus number of bond tu for each bond. For each one bond, it consists of 2 electrons. So when it has 2 bonds, so maknanya we have 1, 2, 3, 4 electrons. So minus 4. Okay, and then the rest of the electron itself is actually we have to fill in our terminal atom first. Okay, and then for beryllium, beryllium ni case tak payah cakap bebal. Beryllium ni bebal. So bila dia adalah case bebal, which is incomplete octet, so there's no need lah for you to share the electron macam ni. Nak bagi dia octet don't need. Sebab sini 8, sini 4, sini 8. It's fine. Beryllium dia okay saja untuk incomplete octet. Okay, once you draw the Lewis structure and everything, then you can know the class. Okay, so the class is actually the class is AB2. AB2, B2 stands for its bonding pair 2 sebab beryllium bonding pada 1, 2 atom. So the electron pair geometry is based on the total electron pair. Total electron pair kita 2 kan? So dia jadi linear lah. Okay, so the molecular geometry dia pun linear juga because it is a central atom where it has no lone pair. Okay, make sure write down what is my bond angle. So bond angle is 180. Kalau tak nak tulis macam ni, you have to show yang ni lah. Bond angle 180. So kali ni because kebetulan Miss punya Lewis structure is the same as the shape. Kalau contohnya kalau dia bend, so we have to redraw balik lah kan, BE jadi CL macam ni. But since we know it is the linear shape, so there's no need for you to redraw lah. Unless lah bila kamu draw Lewis structure tu memang beryllium chloride tu kamu buat macam ni. Sorry. Ni kamu buat BE, CL atas sini, CL macam ni. Betulkanlah dia supaya jadi linear. Follow the molecular geometry shape. Okay. So sekarang ni from here we know that our beryllium ni kita ada 2 sigma bond. So maknanya kat sini ada 1, 2 sigma bond kan? Okay, so nanti kita akan tengok lah. Kenapa Miss kata first sekali ada 2 sigma bond. Okay, state type of hybridization. So once kamu dah tahu yang ini sebenarnya steps from 4.1 and 4.2. Okay, yang step 2 ni dan 2, 3, 4 barulah yang apa yang kita belajar in this subtopic. So state type of hybridization. So kalau dia adalah 2, maka dia adalah sp hybridized. So kenapa 2? Sebab 1s 1p. So 2 lah sp hybridized. Okay, so draw orbital diagram of a central atom where we will be focusing on the valence orbital sahaja, which is the valence orbital tu Miss nak yang highest n lah. Okay, so for the case of highest n, okay, so let's look here. So first kita ada for the central atom beryllium. So maknanya kita nak yang 2s2 ni. Okay, now what we're going to do, okay, draw the orbital diagram of central atom for the valence orbital highest n. Okay, so sekarang ni our beryllium dia adalah 2s2 kan, dia 2s2 dekat sini. Okay, but we know when n equal to 2, dia L boleh jadi 0 dengan 1. So dia boleh jadi, kalau n equal to 2 memang boleh jadi 2s dengan 2p saja. 2d tak boleh. Okay, so even though the valence electron tak ada 2p, buat sahaja p ni. Lagipun kita tahu kan, nanti we're talking about p orbital here. Okay, so sekarang ni kita tengok
So, ground state. So, first step kamu kena buat adalah ground state of beryllium. Kamu punya central atom. So, central atom kamu tu adalah, dia adalah 1s2, 2s2 kan? So, we're talking about valence orbital. So, 2s2. Dia pair up. Okay, so first dia jadi ground state. Okay, next is actually excited state. So, kita kena excitekan dia. Sebab sekarang ni, bila dia dah paired electron, so dia tak boleh lah nak couple dengan any electron kan? Sedangkan kita tahu dia ada ni, dia ada 2 sigma bond. So, bila dia jadi 2 sigma bond, what we're gonna need is actually, kat sini ni sebut tulis kat mana so, bila dia jadi 2 sigma bond, so kita nak 2 unpaired electron. 2 unpaired electron. Ini bawahkan sikit. So, maknanya sekarang ni dia ada 2 sigma bond. So, kita nak 2 unpaired electron. So, what would happen is that this electron will excite to 2p orbital ni. Okay, so macam mana dia akan jadi? So, what happen is, so, sini akan jadi kat sini kan? Okay, satu dekat sini. Okay, so lagi satu tu, what would happen is that it will be this one. Okay, so previously dekat ground state, dia 2 of the electron is actually on 2s orbital. So, sekarang ni, yang ini kita akan excitekan jadi ke sini. Sebenarnya tak payah tunjuk pun. Tapi, so what will happen is that, dia akan jadi sinilah. 1 electron is actually on s orbital, 1 electron on p orbital. So, kita ground state, kita excited state. Okay, so sekarang ni, hybridized state. So, hybridized state of beryllium is sp. So, kita nak buat macam mana? Okay, yang ini untuk sp, so what to do? So, sekarang ni, how to draw it? So, kita dah tahu dah kan, sekarang ni ada 2. So, sini kita redraw lagi. 1, 2. Okay, make sure labelkan dia. Okay, kita buat arrow ni. Buatlah sp hybridised. Okay, make sure kena ada arrow ni. Kalau tak ada, apa yang kamu kena buat? Contohnya kan, kalau kamu tak nak macam ni, it's either that one, ataupun kalau kamu nak macam ni, kamu kena buat ni sp hybrid, ni sp hybridized jugalah. So, senangnya buatlah arrow ni. Sebab nak katanya, sebab sp hybridized memang ada 2 orbital kan. So, sebab itulah kita kena label both of this. Okay, tapi sekarang ni adalah sp hybridized. Okay, what happened to this 2 ni? This 2 ni pun kita salin balik. Tulislah, ni adalah empty-2p. Okay, empty-2p. Sebab yang ini, this is not being hybridized kan. So, dia masih lagi 2p orbital kita. So, kita tulislah ni, empty-2p. Okay, so sekarang ngamlah. Sebab sekarang ni, when we have 2 unpaired electron, barulah boleh kita form sigma bond dengan chlorine tu. Okay, lagi satu sebenarnya, what we have to do is actually not only for the central atom, terminal pun kena tulis juga. Okay, so terminal pun sama juga, only the valence electron. Okay, so how I'm gonna write it down? Okay, so kenalah tulis juga for our terminal which is chlorine kan? Okay, our terminal is chlorine. Okay, chlorine dia, dia punya valence electron adalah 3s2, 3p, 3s2, 3p5. So, maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, kita kena tulislah. Tapi again, terminal atom is not being hybridized. So, kena tulislah yang ini. Okay, tapi dekat sini kita ada chlorine. Chlorine 1, chlorine 2. Should we do nak buat ground state chlorine 2 ke? Tak perlu pun. Satu sahaja pun dah cukup. Okay, so we know. So, contohnya, one of this akan hybrid kan? Okay. Okay, one of the electron here akan hybrid dengan akan overlap dengan kita punya 3p ni. Okay, lagi satu ni akan hybrid dengan yang nanti kita ada yang chlorine number 2 pula. Dia punya, dah akan hybrid dengan unpaired electron of our chlorine number 2. Okay, so, ni baru step dia sahaja, cara nak hybridkan dia. Okay, make sure it's not only about the central atom. Central atom tu kita nak hybrid, terminal there's no need. Okay, last step is actually draw the hybrid orbital and label. Okay. So, yang ini, macam mana kita nak buat? Okay, so firstly, kita tahu kita akan buat sp hybridised, which is our beryllium. Okay, so macam mana Miss nak buat? Okay, so first, hybridized state for beryllium. Okay, so sp bentuk dia adalah linear.
Okay, so how do I know it? Kalau kamu tak nak hafal sp² linear, sebenarnya kamu boleh tengok berdasarkan kamu punya EPG dengan MG ni. Kan linear kan? So, kamu buatlah. So, beryllium, make sure labelkan dia. Dia adalah sp dengan sp. Okay, itu baru first step lah. Okay, sp dengan sp. Next, what we're gonna do is my chlorine pula. So, my next step untuk chlorine. Okay, the next step of chlorine tu, sebab kita tahu dia pair dekat sini kan. Sini dia pair. Sini pun dia pair. So, this will be the shape. Tapi belum habis lagi. Okay, so, kita tahu dekat sp ni ada satu unpaired, ada pada each orbital ni ada satu unpaired electron kan. Okay, so kita label lah. So, and then pada chlorine, each of our chlorine ni pun ada satu unpaired electron. Okay, even though dekat sini dia spin up, tapi we know that nanti bila dia pairing, dia akan opposite spin. Sebab based on our Pauli exclusion principle kan, dia kata there will be no two identical quantum number. So yang ini S positive half, yang ni S negative half tu yang downward spin lah. So apa lagi yang tak complete? Okay, untuk 3p orbital, there's no need for you nak labelkan dua-dua ni. Sebab p orbital ni memang bentuk yang inilah. Ataupun kalau kamu macam tak confident lah, tulis dua-dua pun no problem. Okay, so apa lagi yang kita kena buat? So beryllium chloride. Okay, so contohnya ada yang tanya, Miss, boleh ke nak tulis kat tepi? Tak ada masalah. Contohnya tak nak tulis dekat central of my atom ni. Nak tulis tepi boleh, nak label boleh. Ataupun contohnya kan, kalau kamu guna pen, boleh je kamu tekankan banyak kali. So contohnya contohnya dekat sini BE, lepas tu kamu tekan buat banyak kali pun boleh juga. Macam tu. Nampak ke ni? Sebab sekarang ni, selagi shape dia until trigonal plane atau tetrahedral, nampak lagi. Kan takut nanti octahedral tu yang macam susah kamu nak tulis kat tepi tu. So senangnya, selamatnya tu dia sudah di tengah-tengah. So BE Miss pun macam tak ni It's fine kalau kamu tulis kat pen tu, tulis banyak kali sampai dia jadi tebal. Macam tu. Okay. So maknanya sekarang ni, next what we're gonna do, make sure kamu dah label. Okay. Beryllium chloride. Okay, so sekarang ni, jangan lupa label. Kan kita dah belajar yang sigma bond dengan pi bond ni kan. So, we're talking about sigma bond. We have to label where the atom overlap. Ni dia sigma bond. Sini dia sigma bond. Okay. So, that is only the introduction of my sp hybridized. So, yang sp hybridized untuk example tu ni, I believe you could try yourself. Okay. Beza dia ni, ground state dia yang terminal atom dia adalah hydrogen lah. So, make sure lah hydrogen 1s apa shape dia. Okay. Sebenarnya, daripada sini kan, daripada kamu punya molecular geometry, kamu dah boleh tahu dah. So, contohnya kan beryllium kan dia jadi, our hybridization ni is actually an extension of our molecular geometry. So, for example, beryllium kita kan macam ni kan, jadi bentuk sp yang linear. So, chlorine kita ini jadi macam ni pula. Sebab dia adalah p orbital. So, sebenarnya pada molecular geometry ni, kita boleh determine ataupun kita boleh predict lah how actually the drawing itself. Okay, sekarang ni we tak nampak, tapi nanti kita akan tengok lagi lah. So, that is for example for sp hybridized.